Por ahí viene Eduardo ahorita. Eduardo, entra, por favor. Oído activo, pregunta. Hebreos 10:5 cita el Salmo 46. Si el texto receptus y el texto crítico utiliza la traducción hebrea del Salmo 46, ¿por qué para Hebreos 10:5 se usa la Septuaginta? So the question is, Hebrews 10:5 quotes Psalm 46. If the Textus Receptus and the critical text utilize the Hebrew translation of Psalm 46, why is the Septuagint used for Hebrews 10:5? Well, it's the point I made earlier. The early church regarded both the Hebrew as sacred and the Greek as sacred. And the fact that they didn't always say the same thing, it did not matter. There was the belief that God's holy word had power and could mean sometimes more than just one thing. But well, I'll stop here, Tony. Go ahead and say it, but there's more to be said. Bueno, esto vuelve al punto que hice anteriormente de que la iglesia primitiva creía que el texto hebreo tenía autoridad y el texto griego tenía autoridad y que había un poder inherente en ambos y que la palabra de Dios a veces podía significar más de una cosa. It's important to know that we now know that there were 2 or 3 versions of the Hebrew Bible in the time of Jesus. That they were very close. And so the Septuagint, when it's different from the Hebrew we have now, the Septuagint, or the Greek translation, was following a slightly different Hebrew. And the early church knew that. And so citing the Greek, sometimes citing the Hebrew, other times, was not a problem. Es importante entender que para los tiempos de la iglesia primitiva había 2 o 3 versiones del Antiguo Testamento en hebreo. Y entonces, cuando la Septuaginta es diferente de la versión hebrea que nosotros tenemos ahora, es porque seguía a otra de esas tradiciones hebreas. Y la iglesia primitiva sabía esto, ellos lo entendían. I'm a good friend of Emmanuel Tov. He's a Jewish scholar, lives in Jerusalem. He's an expert on the Dead Sea Scrolls, particularly the biblical text. And he and others, like the late Shemayahu Talmon, have discovered that there were really 4 Hebrew versions of the books of Moses. Mi amigo Emmanuel Tov, que enseña en Jerusalén, es experto en los rollos del Mar Muerto, junto con Shemaya David y otros han descubierto que realmente había 4 tradiciones de los textos de los libros de Moisés en hebreo. Yes. And here they are. Number 1 is Proto-Masoretic, that is the Hebrew text pretty much the same that we have now. Ahora aquí estos son los 4. El primero es el proto-masorético, que se parece básicamente al texto hebreo que tenemos ahora. And a second, slightly different version in places agrees with the Greek, the Septuagint. Hay una segunda tradición que es ligeramente diferente en algunas partes que concuerda con la Septuaginta. There's a third, and that's Hebrew, that aligns with what becomes the Samaritan Pentateuch. Hay una tercera versión que es hebrea, que se ajusta a lo que se convierte en el Pentateuco samaritano. And then a fourth, it's suspected that there was a version that was a little bit different from the first 3, and we have fragments of it, so we have a fourth unknown, unidentified version. Y entonces se sospecha que había una cuarta versión porque tenemos fragmentos de esta versión desconocida. Esto significa entonces que había una cuarta versión desconocida. Now I want to make it very clear, these versions are very close. They are identical most of the time, but sometimes they are a little bit different.
Ahora, quiero aclarar que estas versiones se ajustan muchísimo. En la mayoría de los casos son idénticos, pero hay lugares donde tienen ligeras diferencias. One of the examples I will talk about later, I think shows that, where the Masoretic text understands a verse a certain way, the Greek understands it slightly differently, and probably because it's following a different Hebrew version. Hay un ejemplo que citaré después, donde el texto masorético entiende un versículo de cierta manera, la Septuaginta entiende ese mismo versículo de una forma un poquito diferente, y probablemente sea porque sigue una tradición hebrea diferente. Excelente, gracias, doctor Eva. Ya tenemos por aquí al hermano Eduardo Prado desde México.